So ay mga palalabs karon tudloan ta mo magbuhat og kanang hot sauce no. Anang murag buffalo style ba char. But anyway, no further ado, let's start. Lami halang pa din sa inyong gugma ba. Promise. So karon magpabukal ta og 2 cups of vinegar. Tapos ibutang na nato atong pepper na gamiton dira. Na ako diri ghost pepper og unsay tawag ani Thai pepper. Tapos butang na nato siya ahos. So mga unom na lang siya 6 cloves of garlic. Tapos i-blender nato after 20 minutes. I-blender na nato kauban na siya tong vinegar na gibuhat nato. As in halang pa akong mataan eh gyud og habang naga voice over. Tapos butangan day nato siya og squeezed lemon. Tapos sugar and salt. Tapos butangan po nato siya isa ka buok nga sibuyas. Nga na lang i-blender lang po nato ni siya tanan. Then don't forget 1 tablespoon of vegetable oil. Pwede po maggamit og canola oil. Vegetable or canola nga na. Tapos ato ni siyang strainer para pwede po ni siya ang kaning mga mabili niya nga murag liso-liso. Pwede po na ninyo dehydrator gamiton po na ninyo. Pwede po na ninyo magamit. Dehydrate lang ninyo pa dry para sa inyong mga uban niya And that's it guys. I hope you like it and please share the video. Thank you my loves.